सब्सक्राइब कीजिए। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल क्या है? इश्क रसूल, उस महबूब की मोहब्बत, उस जाना की मोहब्बत, उस जलवे जहां आरा की मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत किसी को उवैस बनाती है, उसकी मोहब्बत किसी को बिलाल बनाती है, उनकी मोहब्बत किसी को सिद्दीक अकबर बनाती है, उनकी मोहब्बत किसी को फारूक आजम बनाती है। वो मोहब्बत जो गिरे हुओं को आसमान का सितारा बनाती है, वो मोहब्बत जो गुमनामों को नामवर कर देती है, वो मोहब्बत जो गरीबों को मालदार कर देती है, वो मोहब्बत जो मांगने वालों को अता करने वाला कर देती, वो मोहब्बत जो जाहिलों को आलिम कर देती, वो मोहब्बत जो फकीरों को अमीर कर देती, वो मोहब्बत जो गदाओं को चाहे वो सखी कर देती है, वो मोहब्बत जो कतरे को समंदर कर देती है, वो मोहब्बत जो दरिया को चाहे वो जर्रे को आफताब बना देती है, वो मोहब्बत मोहब्बत रसूल। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। कौन सी मोहब्बत? ये जबान की जो तुम और हम मोहब्बत करते ये नहीं, सच्ची मोहब्बत, दिल के अंदर की मोहब्बत। ये मोहब्बत कैसे आएगी? उनका जिक्र करो बार बार, अपनी औलाद के सामने उनका जिक्र करो, उनके मोजज़ात का जिक्र करो, उनके तस्करे करो। क्या शान वाला नबी खुदा ने दिया, कैसी अजमत वाला नबी खुदा ने दिया। अपनी औलाद को बताओ, जब बच्चा बोलने के काबिल नहीं रहता तो भी वो माँ बाप से सुनता रहता है और सुन सुनकर दिमाग की मेमोरी में जमा करता रहता है। बल्कि ये तो पैदा होने के बाद की बात है, माँ के पेट में भी बच्चा सुनता है, समझता है कि क्या हो रहा है, और बाहर आने के बाद वो उसको महसूस करता है। तो आइए, घर के अंदर माहौल सीरियल का ना हो, वरना तुम्हारे बच्चे नचनिए बनेंगे। घर के अंदर माहौल फिल्मों का ना हो, वरना तुम्हारे बच्चे गालियां देने वाले बनेंगे। घर में माहौल इश्क रसूल का हो, घर में माहौल मोहब्बत रसूल का हो। मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। कैसे? देखो, जब अपनी औलाद को लेकर बैठो तो बताओ हुजूर की शान क्या है। और हुजूर की शान इतनी है कि जिंदगी खत्म होगी, जिंदगी खत्म होगी, लेकिन अपने नबी की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐसी शान वाला नबी दिया कि जनाब मूसा ने जिसकी शान बयान की, जनाब ईसा ने जिसकी शान बयान की। अपने नबी की शान बताऊं? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझें उसको। देखो, सबसे बड़ी हुजूर की शान ये कि वो अल्लाह के महबूब है। क्या है? अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब, बोले अल्लाह के महबूब है, और अल्लाह के सबसे बड़े महबूब है। और इतने महबूब है कि अल्लाह उनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता, सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है। अब आप सोचें, वो खुदा होकर उनसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें बंदा होकर उनसे कितनी मोहब्बत करना चाहिए। वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह बेनियाज उनसे इतना प्यार करता है तो नियाजमंदों को उनसे कितना प्यार करना चाहिए। अगर आपका दिमाग हाजिर है और सर्दी का असर आप पर नहीं है तो अब आप जरा ध्यान से सुनिए, अल्लाह मोहब्बत उनसे कितनी करता है। अब तवज्जो करें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक मुहिब के सामने उसका महबूब सो गया, ध्यान से सुने। एक मुहिब के सामने उसका महबूब सो गया। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, ठंडी ठंडी हवाएं रात के वक्त चल रही है। सब सोने वाले सो गए, सब सोने वाले सो गए, सब बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे हैं। सितारों की अंजुमने सजी हुई है, चांद का हुस्न जमाल जो है अपनी पूरी रानाइयां जमीन पे बिखेर रहा है। लोगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं, लोग अपनी सांसें गिन सकते हैं, इतना सन्नाटा है। ऐसे में मुहिब अपने महबूब को देखता है कि वो सो रहा है। और अब थोड़ा सा ध्यान दे, महबूब के सोने का अंदाज भी कैसा अंदाज है कि महबूब एक चादर ओढ़ करके सो रहा है, हबीब चादर ओढ़ करके सो रहा है। और हबीब कितना खूबसूरत है, हुस्न जमाल वाला है। उसने चादर जो है अपने मुंह पर यूं डाल रखी है, और जब चादर डाली वो भी चादर हरी नहीं बल्कि चादर
چادر کالی ہو، سیاہ رنگ کی ہو، اور اس کے گورے گورے چہرے سے، اس کے حسین چہرے سے کالی سیاہ چادر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہو، ایسے میں محب کی نگاہ محبوب پہ پڑتی ہے، اور محبوب پہ پڑنے کے بعد وہ کالی سیاہ چادر جب اس کے جمال کو جو ہے وہ اور مزید چار چاند لگا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت محب اپنے محبوب سے کہتا ہے او میرے یار ذرا اٹھنا مجھ سے باتیں کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ او میرے یار اٹھ ذرا مجھ سے باتیں کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبوب کو سلانا زیادہ بہتر ہے یا محبوب کو جگانا زیادہ بہتر ہے؟ محبت جو ہے تو آدمی کیا سوچے گا، ارے یار سونے دو اس کو، کیوں؟ اور وہ بھی اس محبوب کو جس کو دن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جس کو دن میں بہت کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، سو جا بیٹا صبح اسکول جانا ہے، سو جا بیٹا صبح جو ہے وہ تجھے کام کرنا ہے۔ یارو محبوب کو سلانا زیادہ محبت ہے یا محبوب کو جگانا؟ یاد رکھیں محبت تقاضا کرتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کو سلا دیا جائے، لیکن شدت محبت تقاضا کرتی ہے کہ چل تجھے کام ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب سو چکے ہیں، تو تو اٹھ اور مجھ سے باتیں کر۔ اس لیے کہ پیارے تیری باتیں کرنا میرا دل بہلاتا ہے، تیری باتیں مجھے میرے من کو بھاتی ہے، تیری باتیں میرے دل کو بھاتی ہے، تیری باتیں مجھے اچھی لگتی ہے، تیری باتیں من مونی ہے، تیری باتیں من بھاتی ہے، تیری صورت من بھاتی ہے، تیری سیرت من بھاتی ہے، تیری الفاظ میرے دل میں اترتے ہیں، تیرے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اور ذرا بات تو کر۔ رات اسی لیے آتی ہے کہ محب اور محبوب مل کر کے باتیں کرے۔ رات کی باتوں میں محب اور محبوب کو جو مزے آتے ہیں وہ کبھی نہیں آتے۔ اب یہ آپ سمجھتے ہیں نا، اس کی زیادہ میں تشریح کہاں کر سکتا ہوں؟ بہت زیادہ فلسفیانہ طور پر اگر میں نے عشق کی گرہ کھولی تو ممکن ہے کہ لوگ برداشت نہ کر سکے۔ اب اس مثال کو یوں ہی رکھیے، ملانا کہیں نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ میرا اللہ مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب۔ اب آئیے سنو، اللہ کا پوری کائنات میں سب سے بڑا ایک محبوب ہے، اور وہ محبوب اتنا مصروف رہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کبھی کفار کے میلے میں جانا ہے، کبھی کافروں کے گھر جانا ہے، کبھی لوگوں کے بازار میں جانا ہے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دینا ہے۔ کتنی مصروفیت ہے محبوب کی، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ مزمل کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے اے جھرمٹ مارنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نور کا فوکس جھل جھل کرتا ہے، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ یہ چمک جو پھینکتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جھرمٹ مارنا۔ محبوب جب اپنے چہرے پر کالی چادر کالی کمبل ڈال لیتے تھے تو وہ جو چہرے کی روشنی چھن چھن کے نکلتی تھی، تو جب اللہ نے محبوب کا یہ منظر دیکھا، وہ چادر کالی ڈال کر چہرے کے نور نکلتے ہوئے، تو جیسے بدلی سے ستارہ کیسے فوکس مارتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جھرمٹ مار رہا ہے، تو محبوب کو اس شان سے سوتا دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے آمنہ کے لال، قم اللیل الا قلیلا۔ اے محبوب، اللہ اکبر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اٹھ اٹھ الا قلیلا، تھوڑی رات ذرا مجھ سے باتیں تو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑی رات، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کوئی دن میں عبادت کرے یا رات میں عبادت کرے، عبادت تو عبادت ہے، اس نے اللہ اکبر، لیکن تو نے رات کی قید کیوں لگائی؟ کہا تیری عبادت بندگی ہے، اس کی عبادت محبوبیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ پیارے، اٹھ، رسالت،
नारे रिसालत। ओ महबूब उठ, कुम अल-लैल, रात को उठ, इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात, थोड़ी रात मुझसे बातें तो कर। मूसा बात करने के लिए 40-40 दिन दूर पे इंतजार करते हैं कि तू मुझसे कलाम कर, और मेरे खुदा, मेरा खुदा मेरे नबी से, सोते हुए नबी से कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहता कि ए मोहम्मद उठ और मुझसे बातें कर। या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ चुरमुट मारने वाले, तेरे चेहरे की नूरानियत जो छन छन के निकल रही है, उठ कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठ थोड़ी रात मुझसे बातें तो कर, थोड़ी थोड़ी देर। क्या मोहब्बत समझ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सेवा, और थोड़ी रात मुझसे बात तो कर। खुदा मुश्ताक है, मुझसे बात तो कर। इल्ला कलीला, लेकिन इसमें बस नहीं किया। निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला। सुभान अल्लाह। महबूब उसमें कभी इजाफा कर। क्या बात है, वाह वाह। उसमें कभी, इसलिए कि जब बात बढ़ेगी उसकी लज्जतें तू महसूस करेगा, और मैं भी तो मुश्ताक हूं। निस्फहु अविन कुस, कभी आधी रात, कभी निस्फ रात, और उसमें कभी इजाफा कर, कभी कमी कर। आज़िद अलैहि, कभी कमी कर, कभी ज्यादती कर, जिससे बातें करने का खुदा मुश्ताक है उसको आमिना का लाल कहते हैं, उसको अपना नबी कहते हैं। मुझसे बातें तो कर। कौन कहता है मैं उनकी तरह, वो मेरी तरह? बदबख्त है वो लोग। खुदा जिसे नींद से उठा के कहता है मुझसे बातें तो कर। सुभान अल्लाह। और फिर किस शान से? कभी बढ़ा ले, कभी बढ़ा ले, और ज़िद अलैहि, थोड़ा बढ़ा ले, कम कर, कभी बढ़ा ले। और बात कैसे कर? जल्दी जल्दी में न कर, ठहर ठहर के कर, ताकि सिलसिला दराज हो। सुभान अल्लाह, ताकि सिलसिला दराज हो। यहां नहीं, कहने वाले ने अपने महबूब के लिए कहा है, ए अब्र करम, जरा थम के बरस, ए अब्र करम जरा जम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। ए अब्र करम जरा थम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। कुदरत कह रही है, मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। कुदरत कह रही, जब तुम मुझसे बातें कर, रात तवील कर, लंबी कर, और बातें कर, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ठहर ठहर के कुरान पढ़, ठहर ठहर के बातें कर। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, कुरान कहता है महबूब वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और फिर कहा, ए हबीब, हम जानते हैं कि आपको दिन में बहुत मसरूफियत है, हमें पता है कि आपको दिन में बहुत काम है, बड़े काम करना है आपको दिन में। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्किया अलैका कौलन सकीला। इस तरह सूरह मुज़म्मिल आगे बढ़ती जा रही है। कुरान कहता है महबूब हमसे बात कर, नींद से उठकर, उठ रातों को बातें कर, कभी निस्फ शब्द, कभी घटा, कभी बढ़ा, ठहर ठहर कर कुरान पढ़। और उसके बाद का हबीब, हम जानते हैं कि दिन में आपको काम बहुत है। मौला जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है, तो मोहब्बत का तकाजा है कि कह दे कि सो जा। क्या बात है, बेशक। जब तू जानता है कि दिन में काम बहुत है, तो मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को कह के सो जा। मगर तू सुलाता नहीं, बल्कि कहता उठ मुझसे बातें कर। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा, जरूर जानते हैं कि काम बहुत है, लेकिन इश्तियाक कहता है, महबूब की जिम्मेदारी कहती है कि सुला दी जाए, लेकिन मोहब्बत कहती है कि उठाकर प्यार की बातें की जाए। सुभान अल्लाह, खुदा जिससे गुफ्तगू करने का मुश्ताक हो, उसे आमिना का लाल अपना नबी कहता। सुभान अल्लाह। जब ये बातें तुम अपनी औलाद को बताओगे कि जिससे खुदा नींद से उठा उठा के बातें करते, या अय्युहल मुज़म्मिल, कौम उठ, सुभान अल्लाह, तुम उठ उठ उठ, महबूब उठ, अब मुझसे बातें कर।
قرآن کے لہجے میں باتیں ہو رہی ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، مجھ سے باتیں کر. سوچو خدا جس سے مشتاق ہو بات کرنے کا، یہ اپنا نبی ہے کسی میں یہ فضیلت؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے.